Chers étudiantes, étudiants, bonjour. اليوم إن شاء الله في هذه الفيديو غادي ندويو على les bactéries. Les bactéries sont des micro-organismes que l'on rencontre pratiquement partout. وهذه معروفة أن البكتيريات موجودة يعني في أي مكان وفي أي بلاصة. Leur présence est souvent manifeste. Les blessures s'infectent, le lait se rit, la viande se putrefie, mais on ne peut pas les voir qu'au microscope. Donc, la présence أو الحضور ديال هاد الكائنات الأجسام الدقيقة كتبان يا إما عندنا دي بليسيور يعني جروح كي سانفكت اللي كتلتهب اولا مثلا يعني هاد الحضور ديالها باش كيبان لينا حنا باسكو عرفنا انها اجسام دقيقه، ولكن في الحياه العاديه باش كيبان لينا او باش كيتجلى الظهور ديالها مثلا فاش كيكون عندنا جرح وكيلتهب، كيكون عندنا حليب مثلا وكيولي فاش كيجلس واحد المده كيولي حامض داكا، فاش كيتعزل مثلا الكازيين اللي هو البروتين تاع الحليب على الماء ça bien sûr la cause ce sont des bactéries. La viande se putréfie, ça veut dire انها كتعفن فاش كيتبدل اللون ديالها وكتكون عندها رائحه، ولكن حنا ما كنقدروش نشوفوهم الا بالميكروسكوب داكوغ. دونك حنا فاش كنشوفوا هذوك النتائج كنعرفوا انه فعل ديال لي ميكرو اورغانيزم اولا البكتيريات، ولكن البكتيريا هي بحد ذاتها حنا ما يمكنناش نشوفوها الا عندنا مجهر. Ils sont généralement unicellulaires et leurs cellules sont des cellules de type prokaryote. دونك أغلبية البكتيريا الموجودة على وجه الكون هي بكتيريات وحيدات الخلية داكوغ، والخلايا ديالهم هي خلية بروكاريوت يعني أن ما عندهاش نواة حقيقية اللي هي الكونترير ديال les eucaryotes. Elles n'ont pas de noyau et leur génome est le plus petit des cellules vivantes. Donc بالنسبة للجينوم الخاص بالبكتيريا هو أصغر جينوم على مستوى الخلايا الحية على وجه الأرض. D'accord. وكما قلت لكم هما sont prokaryotes parce qu'elles dépourvues de noyau, d'un vrai noyau. Les bactéries se divisent en eubactéries et en archéobactéries. D'accord. Donc البكتيريات أو الأجسام الدقيقة من بعد ما تطور العلم يعني كاين علماء قاموا بدراسات ولقاو أن هاد البكتيريا هذه كتنقسم لجوج ديال الأنواع. عندنا ما يسمى les eubactéries ou les archéobactéries. Une bactérie est une vraie bactérie par opposition à une archéobactérie. Les eubactéries concentrent toutes les bactéries à l'exception des archées. Elles représentent l'immense majorité du groupe des prokaryotes. Donc هاد eubactéries كيعتبروها انها هي البكتيريا الحقيقيه داكوغ. غادي نشوفوا علاش لي زاركيو تحيدات من هاد يعني من هاد انها تصنفات كغيني بوحدو داكوغ. En fait, il y a تصنفات دابا un reine à part le reine des eubactéries. D'accord. Alors كيف قلنا بأن les eubactéries هي بكتيريا حقيقية العكس ديال les archéobactéries، وهاد les eubactéries هي كتجمع لينا بزاف او نقدروا نقولوا 90% تاع الانواع ديال les prokaryotes اللي موجودين على وجه الكون. Par exemple, la bactérie Escherichia coli est une eubactérie. Bien sûr, Escherichia coli هي البكتيريا المعروفة والموجودة في الانتستان humain ديالنا، موجودة عندنا في الجهاز الهضمي ديالنا، وهي على أساسها كيخدموا بزاف ديال العلماء باش يحسنوا من بزاف تاع الوظائف الحيوية. Pour les archéobactéries, ce sont des bactéries primitives, sont également des prokaryotes et différentes des eubactéries. D'accord. Donc هي بكتيريا أولية. d'accord. كذلك هي تنتمي لي بروكاريوت c'est-à-dire أنهم يعني ما عندهمش نواة حقيقية، ولكن تختلفوا على لي زوباكتيري في بزاف ديال الخصائص، بزاف ديال لي كاركتيرستيك في الكومبوزيسيون ديالهم في الجينوم ديالهم عندهم بزاف ديال الاختلافات. داكشي علاش دابا لي زاركيوباكتيري تصنفات كان غين اللي هو à part des eubactéries. Donc les archéobactéries sont adaptées à la vie dans des conditions de vie extrêmes, forte salinité, haute température, faible pH, sans oxygène. هاد les archéobactéries كنلقاوهم ديما في الظروف اللي هما فريمون تري اكستريم داكوغ، يعني ظروف
صعبة غير ملائمة للعيش بالنسبة للكثير من الأجسام الدقيقة، كمثلا كنلقاوها في ان ميليو كي اون فورت سالينيتي، داكوغ، سيتادير انهم كيقدروا يتحملوا واحد الدرجه تاع الملوحه اللي هي طالعه بزاف. لي هوت تمبيراتور كاينين دي البكتيري اللي تلقاو في دي فولكان، يعني في البراكين كنقدروا نلقاو سيغتان اسبيس داركيوبكتيري، داكوغ، دونك هما كيتحملوا اولا كيتكيفوا مع درجه الحراره واخا تكون طالعه بزاف. فيبل بي اش، حيت حنا كنعرفوا ان البي اش سي لي فيبل، دونك لي بكتيري نورمالمون ما تيكونوش. علاش؟ لان اللي كيكون في الميليو اسيد سو سون لي موازيسور سورتو، داكوغ، دونك اللي كيكونوا بزاف هما الفطريات ودوك ولي موازيسور، داكوغ. دونك لي زاركيو كنقدروا نلقاوهم حتى هما سي عندنا ان بي اش فيبل اي سانز اوكسيجين، داكوغ. ايروبي، سو سون دي زايروبي، ça veut dire انهم كيعيشوا في ان ميليو حتى لو ما كانش فيه الاكسجين. Des conditions qui ressemblent à celles de la Terre lors de l'apparition de la vie. Et justement, à chez qui se montrent des archéobactéries, des archées, ça veut dire non, vraiment ce sont des micro-organismes qui sont primitifs. يعني هما أجسام دقيقة بدائية جدا، يعني كانوا مع الظروف فاش كانت الكون مثلا تيتكون لاباريسيون دو لا في وتكون الحياة. كيقولوا العلماء أن هاد لي زاركي كانوا في هادوك لي كونديسيون هادوك كانوا حاضرين لي زاركي. D'accord? Voilà, donc j'espère que la vidéo تكون مفهومة ومشروحة مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذه الفيديو باش توصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو في لاشين، يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.